সারা দেশ গোনাङै যে চিনি দেশनि যে সরকার এই লকডাউনের জরাও বিভিন্ন ধরনের যে কর্মসূচি নামানি তিনি প্রতিবাদে তিনি ওরা প্রতিবাদ প্রদর্শনী যে সভা খাইজাকা এই লকডাউনের জরাও তাবো চিনি যে দেশनि যে সরকার যে সমস্ত সামংবতাং ইয়াগনান দংমানি সেই সমস্ত সামংবতাং তিনি নাইমালিয়া বিশেষ খালাই চিনি কৃষি খাইনে রক হকবার খাইনে রক ন যেভাবে সাহায্য খাইনান দরকার দংমানি কৃষি খাইনে রকনি সার থেকে শুরু খালাই মুই খুতুंबो सलै बिनि जे नांगौमानि जे मानिखनि जेभाबे गभर्नमेन्ट बहन खाइनान दंमानि आम बहन खाइजगिया गभर्नमेन्ट न जों दाबि थिसानाय এই प्रटेस्ट रेलिनि बिसिंथि जों दाबि थिसानाय चिनि हकबार खाइने रंनो এই 1 বছর জরাতৈ मांगाना बिथिबलाय रनानै सार रनानै तारपरे बिनि मासलि थाइसिलाय रनानै अब सरकार माने गभर्नमेन्ट यागो माना हानाय बंनो फ्रि भाबे रनानै बागै तारपरे चिनि कृषि खाइने रक विशेष खायै এই লকডাউনের জরাও মাসিয়া মার লংयां दंखा बंनो जों सरकारनि थाखाय डिमान्ड खालायनाय बंनो अन्तत पक्षे যারা গরিব কৃষক মানে একদম টাঙিয়াওই মাসিয়া হাই কৃষক রকন মানে সামহুं খাইজাनाय रकन মানে পরিবার পিছু মাথা পিছু 7 কেজি কে মাइरं होनानै 6 मास खालाय बंनो फ्रि माइरं होनानै माथा पिछु तारपरे निनि 7,500 काय প্রতিটি পরিবার রাংসু বাসু খাইনাनै আমसिनि डिमान्ड तारपरे जों आरो नायनायखि लकडाउনের জরাও চিনি দেশनि যে সমস্ত কর্পোরেটनि मालिकनि যে বিভিন্ন ধরনের ঋণ না খবক নিনি গৌতম আদানি মুকেশ আম্বানি সং রামদেব সং যেভাবে বংনি ঋণ কোটি কোটি টাকা মুকুব খাইজাকা কিন্তু অথচ গরিব কৃষক রকনি ঋণ খকসাপুর মুকুব খাইজাগিয়া অথচ কেন্দ্র সরকার অলরেডি ঘোষণা করে রেখা 68,000 কোটি টাকা বংনি ঋণ মুকুব খাইজাকা নিনি সাধারণ টাঙাইছানে গরিব রকনি একটা আপন বিভিন্ন কৃষি লোন নাখা বিভিন্ন বন্ধন লোন নাখা আশাও নাখা বিভিন্ন মাইক্রো ফাইন্যান্স যে সমস্ত ঋণ নাখা ও ঋণ মুকুব খাইজাগিয়া जों এই প্রটেস্ট রেলিनि बिसिंथि जों डिमान्ड खायो এই সমস্ত বন্ধন আশা বিভিন্ন आरजीबे माइक्रो फाइनेंस जे रांनाय दंमोन बन अबिलम्बे खायनाय नंथ तारपरे ताइबो चिनि डिमान्ड दंग निनि এই যে लकडाउननि जराव चिनि जे इनकाम रिमाया इनकाम टैक्स रिमाया जे समस्त परिवार न परिवार 7,500 काय बन रना नंथ तारपरे এই लकडाउननि जराव चिनि देश एबा राज्य जे समस्त मासे मालंयां दंग निनि काम काज क्रय सामुंक्रै रेगानि सामुंक्रै बंनो सामुंनि व्यवस्था मारनाय अबरो चिनि এই প্রটেস্ট রেলিनि बिसिं डिमान्ड दंनाय तारपरे जे समस्त निनि এই বাইরেও थाङै दंखा श्रमिक रक रुटि रोजगारनि बागै सामुंक्रै बनो दारातारिखाय चिनि राज्य किफ्रि तंनांथ माने गारि भारा फ्रि खाय किफ्रि तंनांथ तारपरे जों आरो डिमान्ड दिसाका रेगानि सामुं বছর 200 দিনের সামন ব্যবস্থা 340 টাকা মজুরি না নংথ তারপরে जों आरो डिमान्ड दिसाका কৃষি কাজनि বিভিন্ন সামংক মানে সার বীজ আবার মাগনা না নংথ 1 বছর জরাতৈ তারপরে নিনি এই লকডাউনে জরাও যে সমস্ত গরিব বর্গ মাসিয়া মানংयां दंखा सरकार बन চারনান ব্যবস্থা তো 6 মাস জরাতৈ অবন গ্যারান্টি সরকার ব্যবস্থা খাইতো এই সমস্ত ডিমান্ড তৈন তিনি जों आरो এই যে প্রতিবাদ সভা বা প্রতিবাদ প্রদর্শনী সভা খাইজাকা जों এই প্রতিবাদ প্রদর্শনী সভাनि बिसिंथि जों आवाज थिसाननायो যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট एबा এই স্টেট গভর্নমেন্ট এই লকডাউনে জরাও এই সমস্ত দাবি রংনা তাড়াতাড়ি অতি সত্তর পূরণ খাইনাंथ অবনো চিনি ডিমান্ড আসং জরাতৈ সাইনা হাই दाबिसे सबानि नाखौथाय संना हामबाय जानोबो आनि जे कक्सेस खायनि सावनावनो अथाय जाका जेबेवनो हाम नेन बबं टाइमाव थानबो खायथा आनि मुंगाय निसिदा ब्रमा जि मथानिखाय बुंगाय जीएमपी एबा त्रिपुरा राज्य प्रजाति गणमुक्ति परिषद